Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to English for Science. Right, in today's lesson we are talking about natural resources. Dan seperti yang kamu lihat di bagian vocabulary, ada banyak sekali jenis natural resources and they are classified into renewable resources, non-renewable resources, biotic resources, dan ada juga abiotic resources. Let me show you the topics of today's lesson. Right. In today's agenda, we have three main objectives. Yang pertama nanti berkaitan dengan reading, yaitu stated dan unstated details. Kemudian kita akan coba belajar tentang how to state a series of facts atau a series of ideas and sentences. And last one, we are going to have some group discussions and also literature circles on the natural resources. So these are our main objective of the lessons. Now let's get started. So, in reading, itu ada banyak sekali detail yang perlu kita pertimbangkan. Dan dalam reading yang berkaitan dengan natural resource management, we need to find out what is true and false on the keys to natural resource management. Jadi kita perlu benar-benar memahami apa sih yang benar dan salah berkaitan dengan manajemen sumber daya alam di situ. And in this case, understanding facts through reading requires accurate analysis on what is stated and what is unstated. Jadi dalam reading kita perlu memahami betul apa sih yang tertulis atau true berdasarkan teks dan apa yang unstated atau false berdasarkan teks. So, what is stated detail and what is unstated detail? Let me show you the details. So, this is the difference between stated detail and unstated detail. Kalau stated detail atau true detail itu dia mendukung atau sejalan atau sepaham dengan informasi yang ada di teks. Sementara yang false atau unstated detail itu dia tidak tertulis atau dia menyangkal informasi yang ada di dalam teks. Okay? So, how can we find out stated and unstated details in the text? Ada 3 steps yang bisa kita coba untuk mencari tahu stated and unstated detail. First one, identify the keywords. As usual, you need to always start from the questions. Dalam questions, kamu perlu mencari tahu keywordnya itu berkaitan dengan stated detail atau unstated detail. Pertanyaan yang berkaitan dengan stated detail biasanya ditandai dengan kata mention, state, atau concern. For example, what is stated about natural resource management? Atau what is mentioned about natural resource management? And then for unstated detail, biasanya pertanyaannya ditandai dengan kata not mentioned, not stated, atau except. For example, what is not mentioned about the types of natural resource management? Or the following is included in the natural resource except. Okay, so these types of questions have different framing atau different characteristics. And then you also need to find out the keywords, utamanya berkaitan dengan inti dari poin yang ditanyakan dalam pertanyaan. Apa sih yang ditanyakan dengan pertanyaan tersebut? So that is also important. Number 1, identify the keywords. Number 2, search for the keywords. Setelah kamu menemukan keywords dalam questions, you need to find the paragraph with the keywords. Keywords yang ditanyakan, dia tidak akan berkaitan dengan semua paragraf dalam teks. Dia hanya berkaitan dalam one specific paragraph in text. And then after you find out the right paragraph, you need to focus on the sentences with the keywords. Pastikan kamu hanya fokus ke kalimat atau lines yang berisi keywords di situ. So that's number 2. Find the paragraph and find the sentences with the keywords. Last one, choose the right options. Well, in this case, you need to choose the option which restates the keywords or irrelevant to the text. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan true atau stated detail, kita perlu memilih options atau pilihan yang menyatakan kembali ide atau keywords dalam teks. Sedangkan kalau pertanyaannya berkaitan dengan unstated detail atau false details, kita perlu memilih option yang tidak relevan atau tidak benar atau tidak sesuai berdasarkan teks. Well, so these are the 3 steps to find out true and false details. Let's try to have a look at one example. Kita punya satu contoh teks atau example dari Wikipedia.
right? This one is also about natural resource management. In this case, we have 3 sentences or statements. Coba kita cari tahu which statements are true and false, atau stated and unstated. First one, natural resource management refers to human landscape interaction. Dari point A, kita tahu kalau fokusnya dia berkaitan dengan natural resource management and also interaction. Kemudian kita lihat di teks di situ. Well, that statement itu tertulis di line 1 and line 2. Di line 1 and line 2, teks menyebutkan natural resource management deals with managing the way in which people and natural landscapes interact. Jadi baris pertama dan baris kedua itu menyatakan kembali statement atau kalimat yang A di sini. So, sentence A atau statement A is true atau stated. And then we also have statement B. It involves social empowerment across sectors. Natural resource management juga berkaitan dengan penguatan masyarakat dalam berbagai sektor. Well, we need to find out whether it is stated or unstated. Coba kita lihat di line 1, line 2, line 3. Di line 1 sampai 3 belum ada kata kunci yang berkaitan dengan social empowerment. Kemudian we have a look at line 4, line 5, and line 6. Well, social empowerment belum ditemukan di dalam teks. And now we move on to the last statement, point C. Human depends on landscape productivity. Well, this statement is actually available in the last 2 sentences or the last 2 lines. Point C itu tertulis di 2 baris terakhir dalam paragraph, atau lebih tepatnya di kalimat terakhir. For example, in the text you can see it recognizes that people and their livelihood rely on the health and productivity of our landscapes. Itu sama aja, rely on and depend on. Jadi bisa kita simpulkan kalau statement B is false and point C is true atau stated. So that is how we need to find out stated and unstated detail. Now, in the text, we have so many facts atau so many statements about natural resources. Ketika kita menyampaikan ide atau kalimat yang dalam satu rangkaian atau beruntun, we need to use the right connector. Ada konektor yang perlu kita gunakan dan harus disesuaikan dengan hubungan antar kalimat. For example, okay, the first connector is and. And di sini dipakai untuk menunjukkan hubungan kalimat yang saling mendukung atau selaras atau makna yang sama. For example, millions of resources have been extracted from Earth, and these involve resources of all kinds. Jutaan sumber daya alam sudah diambil dari bumi, dan sumber daya tersebut meliputi berbagai jenis. Okay? Jadi kalau kita lihat first sentence dengan second sentence, itu mereka saling mendukung. Maka dari itu kita menggunakan connector and. Nah, we need to pay attention to the comma before connector. Jadi konektor selalu didahului oleh sebuah tanda koma, as you can see in the example. Dan kamu juga perlu memperhatikan kalau first sentence dan second sentence punya one subject and one predicate. Seperti di sini kita punya millions of resources. Predikatnya dia diikuti oleh have. Kemudian second sentence, subject these, kemudian ada predicate involved. Let me show you the second example. The second connector is but. Nah, but dipakai untuk menunjukkan hubungan yang berlawanan atau contradictive. For instance, fossil fuels are not renewable, but humans use them on daily basis in the long term. Minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui, tetapi manusia menggunakannya dalam konteks sehari-hari in long term. Jadi kalau kita lihat yang di second example, hubungan kalimatnya memang saling bertentangan. Fossil fuels tidak dapat diperbaharui, tetapi manusia menggunakannya on daily basis. Again, you need to check the comma before but, and you need to check the subject and predicate of each sentence. Now let me show you the third example. This one is or.
atau dia menunjukkan alternative atau options. Again, we need to check the comma. For example, for number 3 atau third example, we need to save natural resources or our future generation will have to bear environmental scarcity. Kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam atau generasi masa depan akan mengalami kelangkaan sumber daya. Okay, so it's all about option or alternative. Last one is so deals with the consequence atau cause-effect relation. Jadi dia berkaitan dengan hubungan sebab akibat. For example, not all resources are renewable, so careful management plays essential role for future generation. Tidak semua sumber daya alam bisa diperbaharui, sehingga manajemen sumber daya alam yang hati-hati memainkan peran penting dalam future generation. So these are our examples on a series of fun facts on natural resources.